این من نگو سدیانه یا انا کو جهلی من تو آوردی انا میبینی من چه زن من تو رو انتخاب میکنیم در اونجا وریانت ها نوشته شدن اولا برو ببینید وریانت ها اینجا نوشتگی 500 1000 400 این بچه ها کرد دیشبه بود که رنجیدنی گرم آمد در لبی آبه شبی محتابه نازنی التماس من توی زکس کنید التماس سیطورت هم نبینم سیطورت همون تخصیص قطعی بعد همه برنامه خون سلام اگر گپم گوش نکرد من میدونم جونی کلی میزنه داروهای الهدایه به نمود کپسولا و روغن که حتی حبیب نورمگامدوف توصیه می‌دهد به شما پیشنهاد میکنیم که برای نصف کردن کرم برآوردن ریش و مویسر و پروتئین BCA زیاد کردن وزن بدن درد معده و به‌ضروری داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میکند دستافک به تمام شهرهای روسیه در شهر مسکو و سنت پترزبورگ آفیس‌های کلان این شرکت قرار دارد رقم‌ها برای تماس در روی اکران як ҷаҳон дуруду салом нисори якояки шумо тамошобини канали меҳробпуро банда рустам азимӣ ҳастам бо барномаи рӯбарӯ бо ситора медонед меҳмони барномаи мо кӣ аст шинос шавед бонуи бисёр ҳам шинохта бо ҳазлҳои намакинаш дар дилу дидаи мо шумо ҷой ёфтааст ин ҳам бошад гулбиби абдулхайрова абдулхайрова хушомадед мегӯем шуморо пеш аз ҳама хурсанд аз он ҳастем ки сухани моро рад накарда даъвати моро рад накарда вақти қимати хешро дар еғ надошта омадед сарбаланд бошед раҳмат ташаккур шарти барномаи мо чунин аст барномаи мо аз бас ки рӯбарӯ ном дорад дар ин ҷо суолҳо рӯбарӯ бале рӯбарӯ суолҳо нигошта шудаанд дар ин ҷо суолҳо бо хоҳиши шумо қироат карда мешаванд агар хонда мешаванд агар суоле ки писанди дили шумо нест метавонед бо оташфишона оташ занед суоле ки писанди дили шумо аст ошкоро ба тамошобини мо қисса мекунед розиед ман розӣ согласна ташаккур шурӯъ мекунем интихоб аз шумо ман чи худам мекушам албатта кани ҳар боре ки дар саҳна афтатонро ҳар боре ки дар саҳна афтатонро баднамуд мекунед дили шавҳаратон ях намешавад не дили шавҳарам ях намешавад мо ҳунармандо одат кардагим мо худамона зебо карда саҳна намебуроем мо афтомон ҳамақа баднамуд мекунем мегӯям ки чӣ мегӯям сирати сурати зебои зоҳир ҳеҷ аст э бародар сирати зебо биёр мардак ман медонам ки сират чист барои ҳамон додари япа ғам нахӯрем баднамуд кунама дилам баднамуд не ана шумо розӣ ба ин савол розӣ ҳастем ташаккури зиёд ки ба суоли мо ҷавоб гардонидед ва хоҳиш мекунам ки аз кутичаҳо низ шурӯъ мекунем кани чия дар кутичо ягон пул ягон пулам дорем суолам дорем ҳашти марда ба фикрам туҳфа дорем туҳфа ҳамин туҳфа бошад кани мо занако бисёр нағз мебинем да мегӯям ки шумо дар сари шавҳаратон зӯред нағз росташро гӯед росташа гӯям агар шумо ҳози қоил нашавед мо хоҳ нохоҳ аз ҳамсояи шумо мефаҳмем гӯш кун агар ман ҳозир гӯям ки ман дар сари шавҳарам зӯр нестам ту бовар мекунӣ не барои ҳамин боло медонад ки ман зӯр ҳастам ё не зӯрҳо боло аст на манам на ту розӣ ҳастӣ ба савол дуруст аст ташаккури зиёд интихоби суол агар шумо хоҳиш дошта бошед як суоли шуморо ман хонам иҷоза метиҳед ё ки не инҷа идам не агар хоҳед ман якташа хонам ту ман мехонам фақат ду рӯстака хон ки кани худо мегӯям ки ягон суоли коғазпеч омада бошад ва ман медони бачаҳо фақат мана медонам да ба суоли визит набияд ки суол чунин аст ба Насриддин Нуриддин занг зада гӯяд ки гӯш кун Насриддин ман дигар бо лаҳзаҳои ногувори ту кор намекунам маро дигар ғам надеҳ ягонта ё шаша ё не биё ин саволат маъқул не ман одама ғам наметиҳам ина сӯзонам месӯзонед ё ки занг мезанед ки чи дар кор одама ғам додам дигарон ё гӯш кун
дар мурди нигарон чӣ дар кор чӣ лозим ина беҳтараш ана ихе зиқ мешаванд набуду бо ягон ман намехоҳам ҳеҷ каса зиқ карам намехоҳам ана саволатон ман дигар саволи хоб намекунам саволи маро чун хокистар кардед ман хоҳиш мекунам ки саволи худтон интихоб кунед инҷа акуҷо фарқ надорад ана савол шу хоҳиш мекунам мисли япаи гупакар ягонта ба рӯям назанед го не намезанам ман гӯш кун инҷа биё гӯшада як гап зан гӯшада як гап савол шуде вое баъд аз рафтани меҳмон ман боксаро кор дорам ҳамаи алов заде бӯи алов ана ҳазор испан ҳазор балоя дур кунад ҳазор испан ҳазор қазоя каме ма ё ан бача кард Кани касмата тоза кун. Шумо бачи нозук. Вақтум аз меҳмон метарсам. Ши. Кани сар мекунем я ина хондем ма муборак шавад ина хондаги биде. Кани. Бисмиллоҳ. бо суоле ки саволи нағз хушбахте бале ман хушбахтам ман нагӯ содяне ман хушбахтам шукронаи худо хушбахтам одам вақте ки аз хоб мехезад ҳар саҳар худаша соқу саломат мебинад фарзандакоша соқу саломат мебинад а ягон ҷо телефон карда ягон хабари шума намерасонанд ана ҳама тарафа тинҷ одам албатта ки хушбахт аст худо мегӯяд ки хушбахтитон аз зиёдтар шуд шукронаи худо шукр зинда бошед хурсанд шудам ки суоли ман писанди ин кас раҳмат якта кани чӣ кор кунам бо кушода аввал бинед баъдан хоҳед мутолиа кунед набошад оташ мезанед аҳли олила нисбати санъати шумо чӣ гуна назар дорам боре дар як суҳбати худ гуфта будед ки писаратон зидди ҳунарнамоӣ кардани шумо ҳастанд не фарзандо зид ҳастанд зид нестанд фарзандо ягон тар зид нест ягон мана дастгирӣ мекунанд баръакс аз шавҳарам сар карда то фарзандо мана дастгирӣ мекунанд яъне зид нестанд зид нестанд агар зид нешуда ман ҳоло дар ҳамин рӯ барои ту дар ҳамин саҳнаи ту баромад карда гап мезадам вой костюмакаша сӯзондам хуб кардам боб карда мондам кани ташаккури зиёд чӣ кани суолҳо кам шуда истоданд ва мебинем ки боз чӣ суолҳо дар ин ҷо ҳастанд бовар мекунед ман дигар ҷозибае надорам ки ба шумо наздик шавам ҳарос дорам чанда савол дар як вақт кани агар хоҳед ҳардуашро ҷавоб диҳед додар япае ҳамин савола ҳамин одди яке содда як ҳадати дар аксари нақшҳоятон ба назар хеле зани арбадаҷӯ менамоед дар зиндагӣ чӣ гуна ҳастед арбадаҷӯ нестам дар зиндагӣ зани хоксория беҳад дӯст медорам не худо ба шукри хел зан нестам кӯшиш мекунам ки ҳар чӣ қадарам ки бошад ҳамин дасти ҳамсояам бошад дасти ягон одами бегонаам бошад аз дастам чизе ки биёяд хубӣ яъне кори хубӣ аз дастам биёяд ҳамна иҷро мекунам ба гӯши мо расид ки гӯё ки ҳар боре ки шумо аз коргоҳ ба хонатон меред ҳангоми аз подъезд ворид шудан садои шуморо шунида анамо ҳаққу ҳамсояҳо мисли гунҷишкакое ки дир меларзанд ҳамон хел қарор мегирад рост аст яке аз ҳамсояи шумо ки таксис буду маро овард ҳамин гапро гуфт рост аст ҳамун таксис қати баъди ҳамин барнома хонда салом не шукронаи худо ки ман ин хел зан нестам ҷанга дӯст намедорам то ҳамин мегӯям ку
چیزا میگن اخوبش بیدار نکنم یک مطل است کو من تو یگون کس خیرسم تو یگون کس من چی میگویند جهل من بیارد من آدم با جهل نیستم وقتی که جهل ما آوردن انا بعد میتونی گریزی چند کیلومتر چند قدری که خواهی عموما ستاره تا نبینم ستاره تا خیلی سوالات جواب سوال دیگر است راست است که شما رو به تئاتر جوانان نصرالدین نوری‌دین به کار آورده است و نیستی معاشتان رو او میگرفتن نه من رو نهنگابی دانشجویی بودم من رو به تئاتر به کار گرفتن که او وقت من اکای نصرالدین هم بیچاره نمیشناختم میدونستم که هنرمند هستند هنرمند تئاتر جوانان هستند لیکن حتی هم صحبت نبودم وقتی به تئاتر آمدم نه چند سال شد کار میکنی؟ من در تئاتر از سالی 94 95 تئاتر گفتید در چی تئاتر به یادم جوان رسید مهمانی پیشینه ما مفکر یوروا بودن ما وقتی به اون کس بودیم که شما با گلبیبی رقیب هستید اون کس اتکاس کردن و قبل گفتن که رد کردن و قبل گفتن که ما دوست و دوگانه هستیم این رو شما تصدیق میکنید؟ تصدیق میکنم در حقیقت ما دوست هستیم دوگانه هستیم همکار هستیم اپا و خواهر هستیم تشکر زیاد انتخاب سوال‌ها از جانب شما مرحمت من این سوالا که تگیر نصیب کند همه خشاک که من تو درگاه سوالتیم باشد من فقط سوال شما جواب بدم شد باشه کنی راستش رو بگید که در یک روز چند تا نان میخورید اگر گرسنه مونید چیزی از پیشتون برآمد میخورید یا چی؟ زکس میکنید نه من زکس نمیکنم از طرف خونه هم نه تو خوابی؟ یا تاوت از چیکن و از میروه نه من که خودم کرمانی خوب هستم تو من همه خمه بینی همچنان خوراک ها تیار میکنن که دهن یا بخوری فهمیدی؟ بکله انا راستی گفت گرسنه مونم نون کمتر میخورم فربی میشم گفتن نون شما کمتر در میخورم فربی هستید؟ خب اگر خورم تو میدونی مادر نمیگنجم برای همین نون نمیخورم تشکر زیاد انا انا سوال‌های قطعی ها رو یک نظر میکنم کنی در اینجا یک سوالی پول مولد پول بگوید که همین سوالات نوشتیم چی باشه؟ من در حقیقت بعد همین نوشته یک انا که جهلی من تو آوردی انا میبینی من چه زن انا با تو این چی سوال است همین زنی توجی که همه خیلی سوال میتین هرت به تو بعد یک موش زدن شما از لب من تلخو برامد تو اولا میترسی باور کنید انا این سوال یک سوال دیگه پناه خدا قطعی صاحب بر پناه خدا هر اون چیزی که در اون سوال شخته شد با جز خود گلبیبی دیگر کسی نمیدوند حتی من یاد ندارم که در اونجا چی نوشته شده بود یک سوال شما رو من انتخاب کنم خیر روی کاغذ کلین داره؟ ندارم خدا خواهد آرزو دارم که کلین دار شوم اینجا یک مخلصتون گفته است که پای گلبیبی کلین داشته باشن صبری جمیل با کلین هایشان نه اصلا خیلی خوشتمان خوب میشم برای چی گفت؟ برای که من همه دوست میدارم من آدم دوست دار اگر هم کلین گپا که من گیرد و همه گفتگی نبرد از من بهتری خوشتمان نیست و فکرم اگر گپا من گوش نکرد من میدانم جونی کلین میزنه؟ نه نخواستم وای خدا الفریزه با شما بپرتوه؟ نه من خیلی نمیکنم کلاش گرفته بوده در اون سطل آب میاندازم آبی خونه اوه نفهمید که کلینی توصیه میدیم که کلینی گلبیبی شدن آسان نیست همه راستی گفت یک هزل و شوخی است من آرزو دارم البته دخترها ترسیدن دخترها نترسید من در زندگی همچنان زن خوب هستم که باور کنید تعریف نکنم آدم باید خودش تعریف نکنه خوبی میگه از دو جانب دخترکای عزیز قرصک از دو طرف برای همین در یادتون گیرید شماره سوال‌ها کم مونده شدن اگر که خود من بدونید این یک سوال به شما میگم کاری شما رو خوره همه کارا میگویم یعنی که در همه کار دست زنید از اودش میبرید یک پیشنهاد دارم میتونید که
ҳамчун сароянда дар рӯи саҳна сурудхонӣ кунед. Садотон мерасад? Садом. О ҳамин садои мана ту ҳамин гӯш ки ҳамин ман ҳофиза мебуро. Вақте дар донишгоҳ мехондам, муаллими вокал мегуфтанд ки ту агар Гулбиби дар болои овозат кор кунӣ, ту вокалисти хуб мешавӣ. Гуфтам муаллим охо овози ман намерасад, овози ман ғавс муаллимҷо. Мегуфт не, ана ҳамин овози ту овози наст. Хайр кӯшиш мекунам кани суруд баъзе замзама мекунам. Дилхол аз сароянда бошед. Ҳозир. дӯстон бародарон, як лаҳза вақтатонро мегирам, чун сарпарасти барномаи рӯбарӯ бо ситора канали Само Official аст ва мо чанд рӯз пеш хабар дода будем ки дар ин канал бозии калонтарини бурнок рафта истодааст ки 106 приз ва 6 ҷоиза мошинҳои автомобилӣ дорад. баъд аз эълон кардани ин конкурс чандин нафарон чиптаҳоро дастрас намуданд ва ками дигар мондааст ки озмун ҷамъбаст гардад. агар хоҳед ки шумо соҳиби шоҳҷоиза яъне ки мошинҳои автомобилӣ гардед, пас ба силкаи канали Samo Official ворид гардед. картаи Сбербанк дар ин ҷо ки нархи ҳар як чипта 2000 рубл аст ва инчунин ватсаби канал дар ин ҷо ҷойгир аст. боварии комил дорем ки шоҳҷоизаҳо насиби ана ҳамин тамошобиёни канали Меҳробпуро мегарданд. ба бозии бурднок пайваст бишав, шоҳҷоиза насиби ту хоҳад гашт. дишабе буд ки ранҷида нигорам омад дар лаби оби шаби маҳтоби нозанин. در لبی آبی شبی محتابی نازنین یاره مگی بیداره لا لا لای 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 خودم راحت کردم قدر صدای یکان جدا التماس من به یک سرود کنم التماس من توی زکس کنید التماس тамошобини малакай хурсанд шуданд ки бисёр ҳам садои ширин гӯшхарош. ина гӯш ина хароши дар фикрам тамошобино мегӯям не овоз доштааст. ташаккури зиёд. ин як ҳазл буд ва интихоб мекунед боз ҳамон суолҳое ки дар ин ҷо ҳастанд. оҳ дасту панҷая бардорам. кани Метавонем. бо чӣ савол бошад? кани бисмилла. чӣ хеле ки дигар суолҳо насӯхта истоданд. не намесӯзад. Гулбиби кай аз саҳна даст мекашед. дар дасти на ман аст на ту. ама чӣ мегӯям ки ана одам худаш намедонад ки пагоҳ чӣ мешавад. ту худат медонӣ? не манам намедонам. барои ин саволат ки гуфтагие ки Гулбиби кай аз саҳна даст мекашад, ту боло медонад. мен ягон чӣ гуфта наметавонам. як суол ба забонам омад. шумо метавонед ки дар ҳама ҳамин саҳнаҳое ки мебинем зани тунзабон ҳастед, яъне ки зани ҷоҳилганда, модари ганда, хуштомани ганда. тез гохи ақалаe додари апа. вой ман мехоҳам ки дар ҳамин ман биё мана барандаи ҳамин намоиш кардӣ. ина не шумо хеле нагӯед. ин кас маро ҷавоб медиҳам, баъд ман бенон мемонам. суоли ман чунин аст. хай шумо дар ҳама саҳнаҳоятон зани гандаед, ҷоҳилед. ман мехоҳам ки зани гандая бозӣ мекунед. дар асл не, дар ҳамон саҳна. ман мехоҳам ки дар ҳамин назди тамошобини мо роли зани меҳрубон, сухани шириндорро як папорит кунед. ай ҷони апа, ой ширинаки апа, асалаки апа. вай ин додари ман ин қадар имрӯз хушрӯ шудааст. вай ина бинед сараки дема чӣ шуди ҷони апа. вай дар ин сари равғаниякат апа мураде. вай ҷонаки ман, ва булбуляки ман. ҷони мане. обу адо шудам дар як лаҳза. ана дидӣ? ва худо чанд муддат шуд ман сухани ширинро аз ҷониби ягон нафар надида будам ва имрӯз хурсандам ки худтон акай пай бурдед. вақтро дароз намекунед. хай кани воҳан камбияти охирро мекушонем. дар онҷо чӣ аст? кани оҳо ин мактуби саломатӣ ку вақте аз карбачаҳо пеш будан ҳамхели мактуб меомад та ҳамхели навиштагӣ кани ман фикр мекунам ки монолог аст ва шумо аз удаи мебароед. мур
فهمیدی؟ لحظه خود رو در نقش تصور کنید. نصرالدین در رو برایتون ایستاده است. گفت برای همون شما باشید مور بر روز با مردکی شدگی تو چی خیلی مرد هستی که روزی دراز در خونه خواب میروی و آخر مردک های همسایه ریزقشون رو از بازار از کوچه یافته اومدن تو باشی بوی گرفته خب مور باز میگم مور نشته بهترین با خدا اینا که در پخی اول مونکو همه تماشابین وارد میشه انتخاب کنید کنه خیلی کی سوالی کنه سب نه خدا مرده که ترسونه تو چیکو کار سودی؟ آتش نخونم خیلی نه مرده که باید نترسونی مرده که فقط اینو آتش نمیزنم فقط باید سخنهای ناز گپ زنی گویی که مردک جانی من او من حیاتی من به تو تماما معنی ندارد مردک او شما ستونی خاندانی ما مردک جان او شما نباشد این بچه ها منو میخورد منو گوش نمیکند خیریت که همین مردک هست گفته انیخی گپ زدن در کار نه خب مردک دقلی کنی باید دقلی در صحنه بعضی وقت جانی با کنی دوستش سوال تماشابین ما بسیار خرسند شدن که مصاحب ما حاضر جواب است چون هنرمندی شناخته هستند و در دل و دیده همه ما جای گرفتن و با سخنهای خوب و مهربانشان باز هم در دل ما محو گرفتن سوال آخرین و فکرم کنی میبینیم البته چی باشد اوهو ایها کنی چی؟ میبینم تبتون بولیده میشود در یک قوطی سهرناک به فکر شما چقدر مقدار پول است اوهو کنی وزیر وریانت رو انتخاب میکنیم در اونجا وریانت ها نوشته شدن اولا برو بینید وریانت ها اینجا نوشتگی 500 1000 400 به فکر شما کدومش اول خوب فکر کنید اگر شما بوی داده مبلغی همین رو بر جایش میگذارید و ما در بعد برنامه ها با اون کس توفا میکنیم با اون نفری که میروبد چی؟ یا برو دیگه گپ زن زبانت هم میدانی خونده که زده من میدانم در اونجا 400 سومون یا 500 سومون یک تاش رو انتخاب کنید 500 سومون شما با عقیده خود روزی هستید؟ روزی در حالی که بوی داده کشلاککتون برآورده از داخلش پولها را یک تا جمع کرده با بالای این میگذارید خب من روزی چند سوم است؟ 500 حساب میکنید اگر 1000 سومان باشد 1000 باشه تا بارم 500 هم باشه چند پول باشه نمیتیم ما دیگه درویه دوستا 3 انا این 4 انا این 5 دروغ میگوید من میخوام که خودم با دستم من یک انا این 2 من این 2 تا 5 اسمه 3 من این 4 من این 5 کشکی 1000 تا میشه کشکی من حساب کن 500 تومان گفتم باور کردی منم لیلی جان دلم کردی ویران سر قشلاق نامدی وای کنی خواهی تماشاگران عزیز این بود برنامه روبرو با هنرمند در برنامه ما بودم یک دم چهره شناختن تشکر بقوت شدم برای چی؟ او وقتی که میگون که همین پیش میگفتن به کلام اینا نمیدونی پیش میگفتن که همون مردک یا همون موی سفید وای تیلو برای همون میگفتن میانش بقوت وای تیلو برای چی؟ همین دولتداری برای چی میگون؟ وای برای اون اینه که در میانش تیلو وای برای که مردک باوری دارد که وای بویگری دارد در میانش برای همه میان مردک خم نمیشد اکنون منم برای همه سرکم خم نمیشد نه 500 سمک دیگه شکر بسیار زیبا است رحمت تشکر تماشاگران عزیز این بود برنامه روبرو با ستاره در برنامه ما بودن یکی از جذابترین بانوان صحنه تاجیک گل بیبی عبدالخیر و من فکر میکنم که برنامه بسیار هم جالب بود و تماشاگران لذت برداشتن و میخوام که آخر سخن رو شما انجام دهید و تمنیات خویش رو برای مخلصان خود بگید. برای مخلصان چی گفتنی هستم؟ همیشه سربلند باشند، همیشه خانه آباد باشند، همیشه تنصیحت باشند و ما
با تماشابینان زنده ایم. شما را دوست دارم تماشابینان. هر یکی شما را دوست دارم. برای من عزیزی. خیر тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ. خیر. Чӣ хел хайр? چه خیر. یا ایسا تماشابینان عزیزی من به شما هیچ کسم. فراموش نکنید با کانال ما آبونه شوید. اوهای канали ман чӣ? ها با کانال همین دادرک هم آبونه شوید. فراموش نکنید. خیر خیر تماشابینان.